الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. और उसके बाद उफ़ुक़ हरम के इसमें हमारे जो नौजवान आपसे जो अल्फाज हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो कुरान पाक को अहसन अंदाज में पढ़ें, लेकिन चूँकि इमाम साहब का लहजा और उनकी आवाज़ इतनी हार्ड होती है, इस वक्त आवाज़ों से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चों के लिए एक पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो भी समझाना पड़ेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أصل من الشيخ الرحمن हरमन शरीफ से दूरी 2 साल यकीन होते हुए अल्लाह ताला की हाजिरी दिल से मुतक़र बना देते हैं। अपने घर वालों के साथ हरमन शरीफ में इकरार करिए। शेख रहमान शरीफ साहब की संसार की इस्तेमाल करता हूँ। तकबीरात के साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तa'ीन
हमारे बड़े हजरात हैं आज से 20-30 साल पहले वाला शेख अली रहमतुल्लाह का जो कदीम अंदाज था वो इस तकबीर में इजाफा करता था। अल्लाह